Hello guys, so this time tudluan ta mo kung unsaon pag-divide og fraction. Okay, example number 1, 2/5 divide 3/5. Okay, so ang buhaton pag mag-divide ta og fraction, kopyahon lang ang first na fraction, then ang divide i-change into times. Then ang second fraction kay imuhang i-reciprocal or ikambyo ang numerator ug denominator. Then proceed sa multiplication. So common or gamitan og cross cancellation si 5, common si 5, so that is 1. So 2 times 1 equals 2. Then 1 times 3 equals 3. So pasabot 2/5 divide 3/5, the result is 2/3. Okay, number 2. So 6/11 divide 2/3. So una, kopyahon ang pinakauna nga fraction, then ang divide i-change into multiplication, then i-reciprocal ang ikaduha nga fraction. So mahimo siyang 3/2. Then gamitan og cross cancellation kung naa sila common factor or greatest common factor. So ang common factor nila kay 2. So 2 divide 2 is 1, then 6 divide 2 is 3. Then proceed sa multiplication. 3 times 3 is 9, and 11 times 1 is 11. So ang answer is 9/11. Okay, daghang kay salamat sa pagsubaybay sa itong mga video. O paki-follow and share.